So today, what are we gonna do, Mocha? What are we gonna do? She hates me. Okay, bye. Jadi hari ni kita nak buat tudung bawal tutorial in a Muslimah way. But please do remember, I just want to share with you my own opinion. Yang saya provide style untuk pakai tudung ni kan, sesuai untuk tudung material corn, tudung material chiffon voile, okay, tudung material cotton, bawal cotton. Itu je lah, setakat ni lah kan. Tapi yang saya pernah try guna style ni semua dekat bawal crepe, material crepe, dia tak sesuai sangat. Sebab bawal crepe ni
awal sampai